Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 19 June 2025 and today current affairs we discussion from prelims and mains perspective. Okay, so these are the two topics: G7 Summit 2025 and 2025 UN Ocean Conference. Okay, so we'll discuss about these two topics. Okay, ki outcome aise ami discuss korim. India ki stance loise. Okay, India opinion ki we'll discuss about. Okay, so IR karone important hai. So G7 ৰ বিষয়ে যদি আমি জানিব বিচাৰো আমি এটা কথা চাম যে ইয়াৰ অৰিজিনটো কি হয় ওকে সো গ্ৰুপ অফ 7 আমাৰ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল যে গ্ৰুপ অফ 6 1975 এবোৰ আমাৰ ফ্যাকচুয়াল ডাটা হয় আমি সকলোৱে জানো আৰু জানিবও লাগে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট G7 কেতিয়া 1976 ত যেতিয়া আমাৰ কানাডা জয়েন কৰে ওকে সো দিস ইজ अबाउट G7 formation কেনেকৈ G7 ফৰ্ম হৈছিল দেন ৰাছিয়া জয়েন ইন 1997 বাট excluded in 2024 because of Crimean annexation. Okay, this is about G7 countries. G7 country amar kyo keneke form hoichile. Okay, and G7 country form hoa main kyo form hoichile ami discussion korim. Etia ami jodi saw je a G7 country to amar group of 7 country amar ki hoy actually keneko type or hoy nature to ki hoy. Okay, it is an informal forum of wealthy democracies. Okay, wealthy democracies, no formal charter or permanent secretariat. কোনো permanent secretariat নাই. And decision যিবোৰ decision লয় সেইবোৰ কি হয় non binding হয়. Non binding but influential decision লয় তেওঁলোকে in various sectors. It may be economic, it may be political, it may be climate change, it may be regarding technology. Okay, we will discuss যে কোনবোৰ issue ওপৰত G7 এ various discussion বোৰ কৰে বা কেনেকুৱা আমাৰ decisions bul hoy okay but he decision bu ki hoy non binding hoy but influential decision hoy generally okay so ami jodi saw je G7 e mainly kyo form hoisile mainly initially focused on macroeconomic coordination inflation control and oil market stability ei tinta upor base kori pele prothomte G7 to amar form hoisile basically on these three issues macroeconomic coordination that is যিকিখন কান্ট্ৰি এটাত জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে কোঅৰ্ডিনেশনত যেটা কাম কৰে on macroeconomic issues inflation control and oil market stability but later G7 or কি হয় আমাৰ এক্সপান্ড হয় তেওঁলোকৰ ফোকাস বোৰ কি হয় এক্সপান্ড হয় to trade and investment security and terrorism climate change and biodiversity health crisis okay and technological governance so পিছলে কি হৈ যায় যে যদিও প্ৰথমতে তিনটা মেইন ফোকাস এৰিয়া ওপৰত বেস কৰি পেলাই G7 জন্ম হৈছিলে ওকে বাট পাছলৈ কি হৈ যায় লেটাৰ G7 ৰ কি হয় পৰিসৰটো আমাৰ বৃদ্ধি পায় সেইকিটা হৈছে যে আমাৰ ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট টেৰৰিজম ক্লাইমেট চেঞ্জ হেলথ ক্ৰাইসিস টেকনলজিক্যাল গভৰ্নেন্স লাইক এআই ৰেগুলেশন এটসেট্ৰা ওকে সো আমি এই কিটা গম পালে যে G7 এ মেইনলি কোনবোৰ সেক্টৰত various decision bul hoy ba amar G7 ৰ যিবোৰ সামিট হৈ থাকে কোনবোৰ সেক্টৰৰ ওপৰত মেইনলি ডিসকাশন বোৰ হয় ওকে এইকিটা আমি টপিক কিটা জানিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় to write our mains examination 2024 যেটো আমাৰ ইটালী প্ৰেসিডেন্সি আন্ডাৰ G7 কান্ট্ৰি সামিট হৈছিল তাতে মেজৰ ফোকাস এৰিয়া কি আছিল যে ডিফেন্স of the rule based international orders engagement with Africa addressing Russia Ukraine war and Israel-Gaza conflict, strengthening ties with developing nations or logot jete amar ties to developed nation and developing nation or majot jete amar jitu see here developed nation plus developing nation or majot jete teloke coordination jete ki koribo pare various issues bu jete tackle koribo pare strengthening ties with the developing nations and emerging economies like India. Okay, so amar kane important je this jitu amar G7 2025 recently amar summit hoy goise Canada okay major outcomes ki aise ekita amar kane important for our upcoming exams ba mains or kane important okay Canada's kis wildfire charter ekhon teoloke adopt korise and according to that aims to reverse deforestation মানে afforestation no upor teoloke kaam koribo okay by 2030
okay আৰু ইন্ডিয়া এটো কি কৈছে accept কৰিছে ইন্ডিয়া accept this endorse the charter okay G7 critical mineral actions built on Japan 2023 5-point plan so this is based on what Japan 5-point plan focusing on securing resilient and sustainable mineral supply chain okay this is RISE okay it focuses on what securing resilient and sustainable mineral supply chain okay supported by India and it is also supported by India and backed by the RISE partnership World Bank initiative so RISE partnership to ki hoy amar World Bank or initiative hoy okay so these are the main outcomes of this G7 country okay yate India ki koise ami hetu sam okay so ami jodi saw je India's position okay India jodiu permanent member nohoy yar okay G7 country permanent member nohoy but India position to ki hoy je outreach member hoy so আমি মেইনলি কি ওপৰত আমি ফোকাস কৰিছো ৰিসেন্টলি অন দিস G7 সামিটত অন টেৰৰিজম ওকে ৰেইজ কনসাৰ্ন অন টেৰৰিজম সো ইন্ডিয়াই এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম বোৰ সদায় কি কৰে যে টেৰৰিজমৰ ওপৰত সদায় কি কৰে ফোকাস কৰে আৰু টেৰৰিজমক কি কৰে গৰিহণা দিয়ে ইন ষ্ট্ৰং ভয়েস উইথ ষ্ট্ৰং ভয়েস ওকে সিগনিফিকেন্স অফ G7 ইন্ডিয়াৰ কাৰণে G7 ৰ সিগনিফিকেন্ট কি হয় যে এটা প্লেটফৰ্ম পাব ইন্ডিয়াই for engagement okay offers India a voice on global economic climate and security issues jot India ki ko paribo je nijor voice to nijor opinion to ki ko paribo G7 or nichina platform ki ko paribo raise ko paribo jane ke eta amar recent G7 summit ki koile honorable PM of India terrorism opor ki korise voice raise korise teneke India bibhinno jibur amar issues ase climate change global economic issues and security issues or report ki ko paibo for nijor voice to raise ko paibo okay so G7 to India kane ki hoy eta platform hoy to raise our own voice against various issues okay enhances India's profile as a key global partner okay strategic alignment participation aligns India's with major democracies on share concerns like terrorism climate actions and technology governance okay so this is about G7 and India's significance to ki hoy G7 or karone je India eta global platform pabo to raise its voice on various issues it may be economic issues it may be climate change it may be terrorism it may be security issues gotike India nijor opinion to raise korat এটা প্লেটফর্ম পাবো গ্লোবাল এটা প্লেটফর্ম পাবো ওকে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আর এনেকুৱা ধৰণৰ অপিনিয়ন বোৰ আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় G7 সামিট টু ইম্পৰ্টেন্ট বা G7 টু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট যদিও ইণ্ডিয়া ইজ নট এ পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ অফ দিস G7 ওকে সো নেক্সট আমি এটা মেইনস প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিছো যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ওকে সো নেক্সট উই উইল ডিসকাস about another important topic that is 2025 UN Ocean Conference ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহাসাগৰ সন্মিলন আমাৰ এখন হৈছে so we'll discuss about this okay environment related হয় so third conference খন হৈছে United Nations Ocean Conference 2025 was held in recently ক'ত হৈ গৈছে আমাৰ এটো ফ্ৰান্সত হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ this is the theme the declaration our ocean our future okay united for urgent action was adopted to accelerate the effort under SDG 14 so SDG 14 to ki hoy life below water what was SDG 15 life above water okay SDG 15 to also important life above water SDG 14 to ki hoy life below water similarly we should know about SDG 13 etu amar kane important climate action okay 13 14 15 so a ocean conference ki hor upot mainly focus korise je life below water SDG 14 sustainable development goal 14 achieve kora indigenous leaders advocated for binding plastic treaty okay plastic treaty upor teloki koise focus korise with support from 97 countries for regulating plastics from production and disposal so plastic production upor amar disposal loke ki kor bicharise teloke
ৰেগুলেট কৰিব বিচাৰিছে, regulating, which is the need of the hour. Okay, the conference addressed the triple planetary crisis. So what is triple planetary crisis? It is the interconnected crisis or escalating crisis because of climate change, because of biodiversity loss and pollution. এই তিনটা মনত ৰাখিব। Okay, triple planetary crisis to কি হয়, interconnected হয়। See, আমি যদি চাওঁ climate change is related to biodiversity and biodiversity loss, and biodiversity loss is related to what? Your pollution. Okay, these are all what? Interconnected crisis. Okay, and escalating crisis of the planet Earth. Okay, এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Biodiversity loss, climate change and pollution, এইকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ? Triple planetary crisis, interconnected and escalating crisis because of climate change, because of biodiversity loss and pollution. Okay, triple planetary crisis to ইয়াতে আমাৰ এক্সপ্লেইন কৰা আছে। I'm referring to three interconnected global environmental threats. One is climate change, another is biodiversity loss, then pollution and waste. Okay, these are what? Triple planetary crisis. Okay, already আমি discussion কৰিছো triple planetary crisis বোৰ কি হয়, interconnected crisis হয়, climate change, biodiversity loss and pollution and waste. Very important term, my dear students, পৰীক্ষাত আমি এইবোৰ লিখিব লাগিব। Okay, we have to implement these things in our mains examination. Okay, so climate change ৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে caused by greenhouse gas emissions. Okay, and this is তাৰ কাৰণে global warming, rising sea level and extreme weather event, ocean acidification. These are all what? Interconnected. Biodiversity loss কিয় কাৰণে হৈছে? Driven by biodiversity loss কি হৈছে? Deforestation ৰ কাৰণে হৈছে, over exploitation ৰ কাৰণে হৈছে, habitat loss ৰ কাৰণে হৈছে, and তাৰ কাৰণে species extinction, weekend আমাৰ ইকোসিস্টেমটো কি হৈ গৈছে, আমাৰ weekend হৈছে। আৰু এইটো এনেকে হলে কি হ'ব? ইমবেলেন্স। কি হৈছে আমাৰ ইকোসিস্টেমটো এনেকে যদি আমি destroy কৰি গৈ থাকো, তেতিয়া আমাৰ ইকোসিস্টেমটো ইমবেলেন্স হ'ব, ইমবেলেন্স। যেতিয়া ইকোসিস্টেমটো ইমবেলেন্স হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব যে it will not support lives. Okay, life support নকৰিব ইয়াত in this planet Earth. Then pollution, plastic pollution, chemical pollution, toxins like that. And because of that, because of plastic pollution, because of chemical pollution, because of toxins, কি হৈছে আমাৰ health impact, various health hazard বোৰ আমাৰ কি হৈছে এতিয়া আমাৰ health hazards হয়নে? Marine pollution হৈছে because of plastic, marine pollution, and harm the aquatic life to বহুত বেছিকে impact হৈছে because of plastic pollution, marine life impacted হৈছে। Okay, these crises are interlinked and require integrated global actions. আৰু এই ক্ৰাইসিস বোৰ কি হয়? ইন্টাৰলিংকড হয় আৰু গ্লোবাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ লাগিব, আমাক গ্লোবাল একশনস লাগিব। প্ৰতিখন কান্ট্ৰিয়ে কি কৰিব লাগিব? এটো মিটিগেট কৰাত সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব। বিকজ these are what? Global issues. Plastic pollution in marine ecosystem is a global issue. গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ এখন দুখন কান্ট্ৰিয়ে সাপোৰ্ট কৰিলে নহব। ওকে, গ্লোবালি আমি কি কৰিব লাগিব? সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। Then only আমি এই ইস্যুজ বোৰ আমি মিটিগেট কৰিব পাৰিম। Getting? United Nations Ocean Conference, এটো actually কি হয়? A high level UN summit to promote action on sustainable development goal 14, life below water. এই বছৰ থিমটো আছিলে accelerating action and mobilizing all actors to conserve and sustainably use of the ocean sustainability যাতে সবে ইউজ কৰে। Okay, this is the theme. Okay, purpose to asile to tackle marine threats, support ratification of BBNJ agreement, governance of high seas biodiversity. Okay, finalize nice ocean agreement aligned with SDGs. Okay, these are the main purpose of UNOC. Okay, ইয়াৰ আগতো আমাৰ তিনিখন আৰু দুখন হৈছিলে। Okay, এইকিটা ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, but আমাৰ ৰিসেন্টটো ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ কাৰণে যে ইয়াৰ পৰা আমি কি আউটকাম আহিল। Okay, কি আউটকাম অফ দিস UNOC 3 মানে 2025 যিখন ৰিসেন্টলি থাৰ্ড
ইউনাইটেড নেশ্যন অচিন কনফাৰেন্স হ'ল সেইখনত কি কি আমাৰ আউটকাম চাইলে এইকেইটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে অচিন গভাৰ্নেন্স okay it urged full implementation of the convention on biological diversity coming Montreal framework and BBNJ agreement ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিছে এটা যাতে ফুললি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় climate change and acidification ওপৰত emphasize কৰিছে emphasize adaptation and resilience in marine ecosystem okay call for urgent action to reduce marine pollution to যাতে আমি reduce কৰিব পাৰো urgently okay and plastic waste sustainable blue economies যাতে blue economy to আমাৰ কি হয় sustainable হয় promoted ocean based livelihood especially for SIDS and LDCS okay endorse sustainable ocean planning and equitable resource management okay ocean resource bu jate equitably সকলোৱে যাতে সমানে কি কৰিব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে equitable resource management okay traditional knowledge and ocean science okay recognize indigenous knowledge system alongside scientific research ami traditional knowledge use korbo lagibo logote ami ocean science use korbo lagibo okay for the conservation of the ocean economy okay stressed on ocean mapping and national ocean accounting okay key ocean conservation initiative ki initiative loise various country bur ami saum so European Commission ki korise 1 billion Europeans investment in ocean science conservation and sustainable fishings okay France Polynesia declared world largest marine protected area Spain created 5 new marine protected areas okay so these are the various steps taken by the various country Indonesia and World Bank launched coral bond okay high ambition coalition for a quiet ocean okay so this is by 37 country alliance against underwater noise pollution to jate ki kobo pare control kobo pare quiet ocean high ambition coalition for quiet ocean so various country bure ki korise various steps loise for ocean conservation okay Indonesian World Bank e coral bond use korise ebu ami example ja porikha likhibo parile duta ba eta যদি কাইলে আমাক ocean pollution opor ba marine pollution opor ama question ahe titia ami integrate koribo parim ei topics bu je various country bure ki steps loise prelims or ana korana question bu na ahe but as a value addition we can use it in our mains answer writing je amar Indonesia ki korise okay France ki korise like that okay duta eta ami jodi monot rakhi thon that we can implement on our mains answer writing that is important okay initiative needed to promote ocean sustainability ki ami initiative ami lobo lagibo government and policy maker ki koribo lagibo buli koise je amar marine protected areas to ki koribo lagibo expand koribo lagibo tetia hai ami ki koribo parim ocean conservation ami koribo marine protected areas bu ami expand koribo lagibo to meet 30 into 30 target by 30 into 30 target to kaise je by 2030 30% of land and 30% of water jate ami conserve koribo this is very important term 30 into 30 target tar karone ami marine protected areas bur ami ki koribo lagibo expand koribo lagibo okay aru etu kune koribo government or policy makers e koribo finalize the global plastic treaty ami ki koribo finalize koribo lagibo to regulate microplastics and phase out single use items single use plastic bur jate ami phase out ami koribo paro remove koribo paro eliminate koribo paro tar karone ami global plastic treaty to ami finalize koribo lagibo promote blue carbon ecosystem like mangroves to combat acidifications and absorb CO2 okay blue carbon ecosystem to ami promote koribo lagibo like mangroves ami promote koribo lagibo tetia ami ocean acidification ba CO2 absorb korat amak bahut khini ki hobo ami help hobo okay business and industries e ki kobo lagibo sustainable fisheries okay green shipping koribo lagibo and circular economy promote koribo lagibo these are the keywords je ami business ami circular economy upor ami promote koribo lagibo okay green shipping renewable sources of energy ami use koribo lagibo low sulfur fuels and coral safe tourism ami promote koribo lagibo okay
দেন চিটিজেন এণ্ড কমিউনিটিজেও আমি কাম কৰিব লাগিব, কিছুমান কৰিবলগীয়া আছে, যেনেকৈ চুজ ইক' লেবেল চি ফুড, ইক' লেবেল যিবোৰ আমাৰ চি ফুড আছে সেইবোৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব, প্লাষ্টিক এভইড কৰিব লাগিব, এভইড প্লাষ্টিকছ, এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইন কোষ্টেল ক্লিন আপছ। অ'কে, দিজ আৰ দি ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ ইন ভেৰিয়াছ কমিউনিটিজ আমি যেতিয়া ল'ম তেতিয়া অচিন কনজাৰ্ভেশ্যনটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। অ'কে, আৰু আমি ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে দিজ আৰ হোৱাট, আমাক কি লাগিব ইয়াতে মেইনলি লাগিব আমাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে গ্লোবেল ছাপোৰ্ট, গ্লোবেল ছাপোৰ্ট, কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট, গ্লোবেল ছাপোৰ্ট, কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট, এইবোৰ আমাক লাগিব টু এচিভ SDG 14 লাইফ বিল' ৱাটাৰ। আৰু যিবোৰ আমাৰ কিছুমান ট্ৰিটি আছে লাইক গ্লোবেল প্লাষ্টিক ট্ৰিটি, এইবোৰ ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব যাতে আমি মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকছ বা আমাৰ ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকবোৰ আমি যাতে একেবাৰে ফেজ আউট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, মেনগ্ৰোভছ প্ৰমোট কৰিব লাগিব আমি, তেতিয়া আমাৰ অচিন এচিডিফিকেশ্যন বা আমাৰ CO2 এবজৰ্পশ্যনত আমাক হেল্প হ'ব। অ'কে, চ' এইবোৰ ষ্টেপছ আমি ল'ব লাগিব। আৰু চাৰ্কুলাৰ ইকনমি, গ্ৰীণ শ্বিপিং, অ'কে, ছাষ্টেইনেবল ফিচাৰিজ, আমি এই কি কৰিব লাগিব, এইবোৰ আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব, ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' দিজ আৰ দি ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ দেট উই মাষ্ট টেক ফৰ অচিন কনজাৰ্ভেশ্যন। অ'কে, চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ জইনিং দি ক্লাছ। চ' দেৰ ইজ ওৱান মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন হুইচ ইউ মে ট্ৰাই। অ'কে, চ' ইয়াতে যিবোৰ টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ সেইবোৰ আমি আনচাৰ ৰাইটিঙত, এছে ৰাইটিঙত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। অ'কে, যিবোৰ আপোনালোকে ভাবে যে ৰিলেভেণ্ট হয় বা মই যিবোৰ মাৰ্ক কৰিছোঁ ৰিলেভেণ্ট পইণ্টবোৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰে ফৰ ইয়ৰ মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙত এজ এ ভেলু এডিশ্যন ইউ মে ইউজ ইট। অ'কে, থেংক ইউ ফৰ জইনিং দি ক্লাছ। অ'কে, থেংক ইউ এভৰিৱান, থেংক ইউ।